kenalan satu hobi lur. Kali ini aku mau mancing di sawah, langsung nggak usah lama-lama ya. Ya pokoknya pakai umpan kata atau dengan ikan. Mudah-mudahan pakai umpan dan yang keluar pun yang saya dapat kita simak ya langsung. One look and you're right between my lines. It's like you're diving into my heart. I'm floating off the ground when you pull me in. Nemenin kakak nyuluh belut. Belut lah, bukan pulut. Pulut tuh bahasa Jawa. Ketemu zebra cross gede banget. Itu ular matiin. Bisanya ngeri. Ini ditemenin anjing. Anjingnya setia, nemenin, kadang nungguin. Pertama kalinya ikut langsung disambut sama ular elang. Gede banget tadi lur. Ini di sawah lur, nggak ada rumah. Oke, lanjut. Never felt this before. Got the thrill and now I'm only wanting more. Scared to look down, but gravity can't compete with all the light you give me. It's like you're diving into my heart. Floating off the ground when you pull me into your arms. I go into a free fall. I'm spinning and I can't stop. I lose myself and I'm not the same. I go into a free fall. I'm spinning and I can't stop. I lose myself and I'm not the same. Tet. Rungu ora? Belum jadi mancing soalnya hujan deras lur. Sambung nanti pagi kalau masih mau selesai hujannya, tapi kalau enggak ya besok lagi. Sorry ya lur ya. Nih baru ini nih, baru masang kail coba di lubang belut tapi belum ada yang narik. Tadi udah nggak ada belut.